अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल वहीद है और मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ और ये जो है क्लास 9 का यूनिट नंबर 10 है, जो ड्रग एडिक्शन के बारे में है। तो इसको मैं उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो हम आगे बढ़ते हैं। ड्रग एडिक्शन, मंशियात की लत यानी आदत पड़ जाना, मंशियात की आदत समझ लें ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें एंग्विश गम, सफरिंग, परेशानी और मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस इन बॉडी, ठीक है। ये जिसमें टूट फूट का अमल होता है। जैसे हम खुराक खाते हैं, डाइजेस्ट होती है और उससे फिर ग्लूकोज बनता है, फिर उसका टूट फूट का प्रोसेस होता है जिससे फिर आगे यानी कार्बन डाइ जो ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पहले तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, इससे फिर वो नए प्रोडक्ट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वगैरह बनते हैं। इस तरह के प्रोसेस को मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। टाबू टाबू जो है ये नहीं बदनामी वाली बात, ठीक है। टाबू जो है बदनामी वाली बात है, यहाँ पे फोरबिडन ममनू लिखा हुआ है, लेकिन टाबू जो है वो शर्म और बदनामी वाली बात है। रिहैबिलिटेशन, बहाली, ये जो है जो नशे के लोग होते हैं वापस उनको नॉर्मल करने के लिए कोई सेंटर बने हुए हैं, उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं। यानी जो नशे के लोग हैं उनको उनका इलाज किया जाता है, ऐसे ऐसे उनका नशा छुड़वा दिया जाता है और वो वापस बहाल होकर काम काज करने के काबिल हो जाते हैं, लोगों में उठने बैठने के काबिल हो जाते हैं। तो ऐसे सेंटर्स को रिहैबिलिटेशन सेंटर कहते हैं। रिलैप्स, रिलैप्स खत्म होने के बाद, हाँ जी, गो बैक टू, तो वो जो है रिलैप्स वैसे ही लिखा हुआ है। हो सकता है ये बीमारी जो है जो नशे के जो लोग हैं, जो एक दफ़ा नशे के शिकार हो जाते हैं उनको बहाल तो कर दिया जाता है, तो हो सकता है वो कुछ अरसे बाद दोबारा उसी नशे के आदी ना बन जाए, तो ये रिलैप्स हो सकता है। और हार्मफुल, खतरनाक, नुकसानदेह, टेंडेंसी, रुझान, एंग्विश, गम, आपका ऊपर भी आया हुआ है। परमानेंट, मुस्तकिल, यानी लगातार, परमानेंट, मुस्तकिल। मारिजुआना, ये एक किस्म का नशा है, भांग इसको कहते हैं, मारिजुआना। और इसका नशा करने वाले जो हैं वो बताते हैं, लोग भी बताते हैं, एक उनमें से किसी ने किया भी होगा, कि ये इस नशे में ऐसा होता है कि इंसान जो है वो उसको छत घूमती हुई दिखाई देती है, ठीक है। और अक्सर भांग के पकौड़े बड़े मशहूर हैं, लोग शरारतन एक दूसरे को खिला देते हैं और बंदा जो है उसको छत जो है वो घूमती हुई दिखाई देती है और ये एक अजीब सी कैफियत होती है। तंबाकू, तंबाकू भी जो है नशा है, इसमें दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। नशा करने वाले ये बातें बताते हैं। और तंबाकू खाने से, तंबाकू का नशा, तंबाकू वाले पान, तंबाकू वाले सिगरेट और हुक्के में भी तंबाकू इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी का नशा बहुत आम है। इसका कोई खास ना इसका कोई जायका है ना इसका कोई फ़ायदा है, आदत ये बस। एनवायरमेंटल, जैसे हम चाय पीते हैं, चाय की भी आदत है, हम ना कोई खुराक है ना इसका कोई फ़ायदा है, लेकिन जब तक हम पी नहीं लेते सुकून नहीं मिलता, तो ये भी नशा सा होता है। एनवायरमेंटल, माहौलियाती, माहौल से मुतल्लिक, एडिक्टेड, आदी, एलिमिनेट करना, ख़त्म कर देना, जड़ से ख़त्म कर देना, उठा के फेंक देना। अब ये है ड्रग एडिक्शन इज़ ए कॉमन प्रॉब्लम, एक आम मसला है, ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे, सारी दुनिया में आजकल एक बहुत आम मसला है। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत की बहुत सी शक्लें हैं, बट द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल, लेकिन इन सब में सबसे ख़तरनाक इज़ द एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन इट, वो ये है कि इंसान मुकम्मल तौर पर इसके बगैर रह नहीं सकता, इसी का ही आदी हो जाता है, इस पर इन्हसार करने लगता है। लॉन्ग टर्म यूज़, ज़्यादा देर तक अगर आप कोई नशे का इस्तेमाल करते हैं आप, ड्रग्स काजेज़ परमानेंट मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस, तो इंसान दिमागी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बीमारी का शिकार हो जाता है। सिकनेस, अनवेल, बीमार हो जाना,
यानी तकलीफ में पड़ जाना। सिक वैसे तो होता है दिल का, दिल खराब होना, मतली आना, इस तरह से है। लेकिन यहाँ पे ये हैं, ये सीरियस नुकसान है, डैमेज है, हार्म है, तो सेहत और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंच जाता है। The more dangerous substance is, जितना कोई नशा, यहाँ पे सब्सटेंस चीज़ को कहते हैं कि कोई चीज़ जितनी ज़्यादा खतरनाक होगी, यानी कोई नशा जितना ज़्यादा खतरनाक होगा is used, the more risky it becomes, उतना ही ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। Its continuous use, इसका मुसलसल इस्तेमाल, नशे का मुसलसल इस्तेमाल causes total dependence on the drug, मुकम्मल तौर पर फिर आदमी उस नशे पर ही लग जाता है, उसी ड्रग पे लग जाता है। ये भी ड्रग, दवाइयाँ भी होती हैं और ये ड्रग जो है नशे को भी कहते हैं। तो इंसान मुकम्मल तौर पर नशे पर ही नशा करने पर मजबूर हो जाता है, तो उसी पर उसका इन्हिसार हो जाता है, यानी अगर नहीं करेगा तो मर जाएगा। Some kinds of drugs that cause disturbance of mind and body are heroin. कुछ नशे, ड्रग्स यहाँ पे मैं नशे इसके मतलब यानी ऐसी नशावर दवाइयाँ हैं। कुछ नशे जो हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं, that cause disturbance of mind and body, जिनसे दिमाग और सेहत को नुकसान पहुंचता है, वो नशे ये हैं। और हेरोइन, marijuana, भंग, हेरोइन तो हेरोइन ही होता भाई, टोबैको, तम्बाकू, वैलियम, ये पता नहीं क्या चीज़ है, कोई नई शाही आ गई, वैलियम, ये कोई अंग्रेजी नशा भाई। कोकेन, कोकेन भी एक किस्म का ना, ये भी ये है। कोकेन का नाम तो बहुत सुना हुआ है, ठीक है, खिलाड़ी शायद इस्तेमाल करते हैं क्रिकेट के। तो एंड अल्कोहल, और शराब वगैरह का नशा है। तो नशे जो है हमारा जो नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस है, बॉडी जो रिएक्ट करने का जो उसका प्रोसेस है, वो स्लो डाउन कर देता है उसको। तो जिससे इंसान जो है चूँकि एबनॉर्मल हालत में चला जाता है, तो फिर नेचुरली वो फिर प्रॉपरली उस तरह से किसी एक मौजू पर फोकस भी नहीं कर पाता, या करता नहीं है, या एक ही किसी चीज़ पर अपनी सारी तवज्जो फोकस कर देता है। तो ये जो है ड्रग एडिक्शन इज कास्ट, ए काज हो सकता है, इज कास्ट, ए नहीं है इसमें, इज कास्ट बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। वो माहौल की वजह से इंसान नशे का आदी हो जाता है। यहाँ पे जिस माहौल में सारे नशेई रहते हों, तो नशेइयों में रह के बंदा नशेई हो जाता है। A few important environmental factors, चंद जो हैं माहौल से माहौलियाती वजूहात हैं एंड दैट मे कॉज ड्रग एडिक्शन, जिनकी वजह से कोई नशे का आदी हो जाता है। और बैड पीर, वो हैं बुरे दोस्त, बैड पीर इन्फ्लुएंस, बुरे दोस्तों का असर। एंड ट्रबल्ड डोमेस्टिक बैकग्राउंड, और जो हैं घरेलू ज़िंदगी, घरेलू परेशानियां जो हैं ये वजह बनती हैं। बैकग्राउंड, घरेलू हालात, ठीक है, परेशान कौन, घरेलू हालात। तो ये जो है हमारे लिए, ये लोगों के लिए नशे का बायस बनती हैं। When young people remain in the company, in bad company, जब नौजवान बच्चे जो हैं या छोटी उम्र के बच्चे जो हैं बुरे लोगों में उठते बैठते हैं, and do experiments, और फिर अपने नए नए तजर्बात करते हैं, in the name of adventure, अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, ठीक है, मुहिम जोई करने के लिए, they might fall a prey of to addiction, तो हो सकता है वो नशे के आदी हो जाए। The people who are dissatisfied and discontented, लोग जो हैं जो मुतमईन नहीं होते हैं, dissatisfied और discontented एक जैसे मीनिंग है इनके, गैर मुतमईन, नाखुश होते हैं, with their lives, अपनी ज़िंदगियों से, may also resort to drug addiction, तो हो सकता है वो ड्रग एडिक्शन का सहारा ले लें, in order to seek an escape, ताकि वो कोई राह फरार हासिल कर सकें, फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की जो जिम्मेदारी हैं उनसे राह फरार हासिल कर सकें। आगे है जी,
نمبر 3 پیراگراف ہے the most important measure to be taken. اچھا یہاں پہ میں ایک گزارش کرنا بھول گیا کہ آپ نے اسٹوڈنٹ سے ہیں، آپ نے صرف انگلش پڑھنی ہے، اردو آپ نے نہیں پڑھنی، آپ نے صرف انگلش ریڈنگ کرنی ہے. یہ جو اردو میں پڑھ رہا ہوں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ہے، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انگلش سے اردو کر کے دکھائے، کیونکہ اس میں جب تک آپ کو دو لینگویج پر عبور نہیں ہوتا ہے تب تک آپ ایک مکمل ٹرانسلیٹر نہیں بنتے ہیں. تو آپ کو یہ کہنا کہ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں، یہ بھی ایک ناانصافی والی بات ہے. سمپل سی بات ہے کہ آپ لوگوں کو، بچوں کو اردو نہیں آتی تو آپ ایک انگریزی سیکھ رہے ہیں تو انگریزی میں انگریزی کو ہی کیری کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ اردو کی ٹرانسلیشن ٹیچر کر دے ٹھیک ہے، لیکن بچوں سے اس کی ٹرانسلیشن نہیں کروانی چاہیے. آپ اس ساری کو اتنی بار بار پڑھیں، 8-10 منٹ لگتے ہیں، ساری کہانی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کو کسی حد تک اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. آپ کے پاس چوائس بھی ہوتی ہے. تو یہ 7-8 نمبر میں 8 کے 8 لینے کے چکر میں بالکل بھی جو ہے آپ نے اتنا زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا کہ آپ ٹرانسلیٹر بنیں گے نہیں. یہ ایک دو جس انداز سے ہم انگلش کو اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ ٹرانسلیشن کی طرف جا تو سکتے ہیں، ٹرانسلیٹر مکمل طور پہ نہیں بن سکتے. چند ایک سینٹینس جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ امپریس کرنے کے لیے ہم کر لیتے ہیں. تو آپ نے صرف انگلش پڑھنی ہے، آپ نے ٹرانسلیشن نہیں کرنی. آسان ہو مشکل ہو، کوئی آسان ہے تو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مشکل ہے تو بھی آپ کو سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف انگلش کر دیں. میننگ شیننگ ہمیں کوئی نہیں چاہیے بھائی، ٹھیک ہے؟ تب آپ کی انگلش بہتر ہوگی. میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہوں، میں نے کبھی انگلش کو ٹرانسلیٹ کیا ہی نہیں. اب آپ کے بچوں کے لیے کر رہا ہوں، اسٹوڈنٹس کے لیے، ورنہ میں اس کو یہی پسند کرتا ہوں کہ میں اس کو ڈائریکٹ ریڈنگ کر دوں. اور چونکہ بچوں کو سمجھ نہیں آتی اس لیے ان کو ساتھ ٹرانسلیشن کرنا پڑتی ہے. The most important measure to be taken in this regard is the rehabilitation and recovery of the drug addict. اس سلسلے میں جو زیادہ اہم کام ہے جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بحالی کا کام کریں، اور تاکہ یہ جو نشہ کرنے والے ہیں وہ اپنی بیماری سے صحت یاب ہو سکیں اور نارمل زندگی گزار سکیں. ان مینی کنٹریز، بہت سے ملکوں میں انکلوڈنگ پاکستان، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، abusers, their families and friends consider it a taboo to talk about their problem with others. Abusers نشہ کرنے والے اور ان کی فیملی کے جو افراد خانہ جو ہوتے ہیں، ان سے جو رشتہ دار جو ہوتے ہیں، وہ اس بات کو بہت بدنامی خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنے کسی نشئی کے بارے میں، رشتہ دار کے نشئی ہونے کا اعتراف کرے اور اس کا مسئلہ کسی سے بیان کریں، یا اس کو کسی سے اس کے بارے میں ڈسکس کریں، بحث کریں یا بات چیت کریں. They feel embarrassed، ان کو بہت گھبراہٹ ہوتی ہے to talk about it، اس کے بارے میں بات کرنے میں، for fear of being declared an outcast، کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ تمام دوسرے رشتہ دار ان سے منہ موڑ لیں گے اور ان کو اکیلا چھوڑ دیں گے یا ان سے دور رہنا شروع ہو دیں گے. کیونکہ نشیوں کو کوئی منہ نہیں لگاتا بھائی یہ بات صحیح ہے، تو اب جو ہیں اس بارے میں بہت مشکل کام ہوتا ہے. This not only makes the cure difficult، اس سے نہ صرف ان کا علاج جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، but in most cases، لیکن بہت سے معاملات میں the addicts die، جو نشہ کرنے والے مر جاتے ہیں due to lack of time treatment، کیونکہ in time treatment، کیونکہ بر وقت ان کا علاج نہیں ہوتا ہے، and counseling، اور ان کے بارے میں کوئی مشاورت نہیں کی جاتی، کوئی مشورہ نہیں دیا جاتا، تو لہذا وہ جو ہیں وقت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. اور ریہیبلیٹیشن سینٹرز، بحالی کے مراکز ہیں، اور دی بیسٹ پلیسز، بہترین جگہ ہیں فار دی کنٹرول اینڈ ریکوری پروسیس، کہ یہ نشے کو کنٹرول کرنے میں اور جو متاثرہ شخص ہے اس کو صحت یاب کرنے کے لیے ریہیبلیٹیشن بہترین جگہ ہیں. دیز سینٹرز لک آفٹر دیم، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ ان کی دیکھ بھال ہوتی ہے. کمپلیٹ میڈیکل سپورٹ، ان کو مکمل جو ہیں
دوائیاں دی جاتی ہیں اینڈ گائیڈنس اور ان کی رہنمائی کی جاتی ہے از پرووائڈیڈ، اور یہ ان کو دیے جاتے ہیں ٹو دیز پیپل، ان لوگوں کو ان دیز سینٹرز ان مراکز میں، یعنی ان مراکز میں جو ضروری دوائیاں ہیں دی جاتی ہیں اور ان کی رہنمائی بھی کی جاتی ہے اور ان کی روٹین اس طرح کی بنا دی جاتی ہے کہ وہ نشے سے دور ہو جاتے ہیں۔ ڈرگ abusers therefore must be taken to proper and certified rehabilitation centers۔ اب نشے کے عادی لوگوں کو ضروری ہے کہ لے جایا جائے تصدیق شدہ سرٹیفائڈ بحالی کے مراکز میں، ویئر پراپر ٹریٹمنٹ، جہاں مناسب علاج اینڈ کیور بھی علاج ہی ہے، از اویلیبل فار دیم، ان کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔ however تاہم this involves rapid identification of the problem، تاہم اس مسئلے کے لیے مسئلے کی مکمل شناخت ہونا بہت ضروری ہے، آف ڈرگ ایڈکشن، کہ نشے کی جو عادت ہے اس کی شناخت ہونا بہت ضروری ہے، اینڈ ٹوٹل کوآپریشن آف دی سفررز، اور جو لوگ ہیں متاثر ہو رہے ہوتے ہیں ان کا تعاون بہت ضروری ہے، ود دا ٹیم آف دی سینٹرز، جو اس بحالی کے مراکز کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعاون جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جو انفارمیشن چاہیے ان کو دینی چاہیے۔ دی ادر فیکٹر، اور جو ہیں چیزیں جو ہیں دیٹ کنٹریبیوٹس، دی ادر فیکٹر، ایک اور وجہ جو ہے دیٹ کنٹریبیوٹس ان ریہیبلیٹیشن آف دی ڈرگ وکٹم از پراپر کاؤنسلنگ، جو ان مراکز میں بحالی کے مراکز میں جو مددگار ثابت ہوتی ہے نشئی کے یہ جو نشے کے شکار لوگوں کی بحالی کے سلسلے میں، وہ ہے پراپر کاؤنسلنگ، کہ ان کے ساتھ باقاعدہ مشورہ کیا جائے۔ the sooner it is done، جتنی جلدی ہو جائے the better it is، اتنا ہی اچھا ہے for the victim، مریض کے لیے۔ the counseling process must continue، اصلاح مشورے کا جو کام ہے اس کو جاری رہنا چاہیے، ایون آفٹر دی ڈرگ ابیوزر از ریہیبلیٹیٹنگ، اس وقت بھی جب یہ نشہ کرنے والا کوئی مریض جو ہے جب وہ بحال بھی ہو جائے پھر بھی ان سے صلاح مشورہ جاری رکھنا چاہیے، بیکاز آف دی ڈینجر، آف اے ریلیپس، کیونکہ اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ نشہ ایک دفعہ ختم ہو جاتا ہے اور جو نشے کا عادی فرد ہے ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ جو ہیں وہ اسی نشے کی طلب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ڈاکٹرز، فیملی اینڈ فرینڈز، ڈاکٹرز، رشتہ دار اور دوست، مسٹ کنٹینیو ٹو کریٹیکلی واچ، ان کو مسلسل طور پر نظر رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، اینڈ کاؤنسل، اور مشورہ کرنا چاہیے، کاؤنسل دا وکٹم، اور مریض سے مشورہ کرنا چاہیے، فار بیٹر موٹیویشن اینڈ ایڈجسٹمنٹ، کہ تاکہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے اس کا حوصلہ بڑھایا جا سکے اور اس کو کیا کیا جائے، ایڈجسٹ کیا جائے، تاکہ اس میں کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ ڈرگ ایڈکشن از ریئلی اے ویری سیریس تھریٹ، ڈرگ ایڈکشن واقعی بہت بڑا جو ہے خطرہ ہے، فار اینی سوسائٹی، کسی بھی معاشرے کے لیے۔ ان پاکستان میں In Pakistan alone, there are almost 5 million drug addicts۔ تقریباً 50 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ نشے کے عادی لوگ ہیں۔ Addicts 5 ملین، 1 ملین 10 لاکھ ہوتا ہے تو 50 لاکھ زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی۔ Addicts نشے کے عادی لوگ جو ہیں undergo nervous, economic, social and health problems۔ یہ جو نشے کے عادی لوگ ہوتے ہیں وہ دماغی طور پر، اعصابی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر اور صحت کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ دی گورنمنٹس آل اوور دی ورلڈ، پوری دنیا میں جو حکومتیں ہیں have been trying to eliminate، وہ کوشش کر رہی ہیں کہ جڑ سے ختم کیا جائے ڈرگ ایڈکشن کو جڑ سے ختم کیا جائے، نشے کی جو عادت ہے اس کو ختم کیا جائے فرام سوسائٹی، معاشرے سے، بٹ اسٹل مور ایفرٹس آر نیڈیڈ، ابھی مزید کوششیں ضرورت ہے ٹو کمپلیٹلی وائپ اٹ آؤٹ، اس نشے کو مکمل طور پر سوسائٹی سے ختم کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔
This can only be made possible. ये सिर्फ मुमकिन बनाया जा सकता है if the people become increasingly aware. अगर लोग और ज़्यादा जो हैं बाखबर होते हैं of the threats, इसके ख़तरात से, that drugs pose, ये जो नशे हैं, ये जो नशावर दवाइयाँ हैं, जो ये ख़तरात जिन ख़तरात के ये बायस बनते हैं, उन ख़तरात से आगाह हो सकें. They vow firmly and they vow firmly to live a healthy and a meaningful life. और नशे के आदी लोग जो हैं वो ये कसम खाएं, इरादा पक्का इरादा करें कि उन्होंने एक सेहतमंद और बामकसद जिंदगी गुजारनी है. अच्छा जी, इसके बाद जो है ये आगे जी आगे एक्सरसाइज आ गई है में मैं साथ साथ कमेंट्री करता जाऊंगा और किस वजह से जो बच्चे अंग्रेज़ी नहीं पढ़ते हैं उनके लिए ये सिलेबस बनाने वाले जो हैं वो किन बातों का बहुत सिंपल है भाई, ठीक है कि नहीं. हम जानबूझ के हर बात को मुश्किल बना देते हैं. तो एक्सरसाइजेज इस तरह की डेवलप की जाती हैं जिनका फ़ायदा कम तो नुकसान ज़्यादा होता है. तो यूनिट रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर, तो क्वेश्चन आंसर आप याद कर लें बेटा, आपके लिए तो यही है जो मैं कर सकता हूँ. आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ें और क्वेश्चन आंसर याद कर लें. तो आर ड्रग एडिक्ट्स अवेयर ऑफ डेंजर ऑफ ड्रग्स, क्या उनको पता होता है नशेइयों को इसके खतरात से? यस, ड्रग एडिक्ट्स आर अवेयर ऑफ द मेंटल एंड फिजिकल एंग्विश काज्ड बाय ड्रग्स. ये नशा करने से उनकी जो दिमागी और सेहत के जो मसाइल हो रहे हैं, तबाही फिर रही है, वो इससे वाकिफ होते हैं. Which environmental factors are responsible for drug addiction? कौन से मराहल ऐसे हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, वजूहात हैं जिनकी वजह से ड्रग एडिक्शन होती है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये हैं, ये भाई क्या पता नहीं क्या लिखा हुआ है. फंडामेंटल फैक्टर्स सच एज होम कंडीशंस, psychological issues of the person, and the social criteria, the social circle in which the person lives. तो ये है भाई इसमें ये एनवायरमेंटल, तो यही है, ये सारी चीज़ें जो हैं किसी को नशे का आदी बनाती हैं. Water treatment is available at rehabilitation centers for drug victims. Rehabilitation centers strictly supervise the victim. उसकी निगहदाश्त करते हैं, निगरानी करते हैं. Complete medical support and guidance is provided. मुकम्मल दवाइयाँ दी जाती हैं, रहनुमाई दी जाती है to these people in these centers. नशे के आदी लोगों को इन मराकज़ में. What do you understand by the term counseling? Counseling से आप क्या मतलब है, क्या मुराद है, आपको क्या समझ आती है? मशवरा करना होता है. काउंसलिंग इज ए प्रोफेशनल एडवाइस, यानी किसी माहिर बंदे से जो मशवरा किया जाता है उसको काउंसलिंग कहते हैं. अबाउट द प्रॉब्लम, काउंसलिंग इज अ प्रोसेस इन विच टू पीपल मीट to explore personal problems and to identify solutions. ये किसी ذاتی मसले को उन्हें उसको देखा जाए और उसका हल तलाश किया जाए. अब इस कहानी में ये बताया है कि टीचर्स क्या करें भाई. कंडक्ट प्री रीडिंग, ये तो हम हर टॉपिक के साथ ही ऐसे कंडक्ट प्री रीडिंग एक्टिविटी टू अराउज द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन द टॉपिक. Make them predict from the title and illustrations about the contents of the text. ये उन्वान बच्चों को बता के तो उनसे आइडिया लिया जाए कि यह कहानी किस किस्म की है, इसमें क्या डिस्कस हो सकता है. फिर फॉर द टीचर ये है, while reading activity may be conducted to interact with the text more. While reading questions may be asked. ये तो हर कहानी का ही शायद ये हिस्सा है. अच्छा जी, टीचर ये आदत बना लें. आगे फॉर द टर्म, मेरा वैसे आइडिया ये है कहानी को जो है एक पीरियड में ख़त्म कर देना चाहिए ताकि उसको जो है मुकम्मल बिगनिंग टू एंड जो है उसका सारा जो है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो बच्चे के दिमाग में रह जाएं. मैंने सारी ट्रांसलेशन कर दिया, 24 मिनट्स लगे मुझे,
تو اگر اس میں درمیان میں اور باتیں سننے سنانے لگ جائیں تو پھر 2 گھنٹے بھی کافی ہیں، کہانی پہ کئی کئی دن چلتی رہتی ہے، پھر نہ اس کا سار پتہ چلتا ہے نہ پیر. For the teachers tell student tell students sorry میرے گلے میں خراش ہو رہی ہے. The students that cognates are the words. Tell students the cognates are the words that are the same or nearly the same in pronunciation, meaning, and sometimes in spelling in two different languages, that is bus, pen, mobile, etc. یہ جو ہیں یہ وہ کاگنیٹس وہ والے الفاظ ہوتے ہیں، ابھی اس میں یہ کہانی کو پڑھتے پڑھاتے پتہ چلا ہے، جو دونوں لینگویج میں سیم ہے. ٹھیک ہے، انگلش اور اردو میں ایزیلی سمجھے جاتے ہیں. مثلا بس جو ہے اردو میں بھی سمجھے، اس کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے انگلش میں بھی. اس طرح سے پین ہے، اس طرح سے موبائل ہے. تو یہ ایسے الفاظ ہیں یہ دونوں لینگویجز میں سیم ہے، تو ان کو کاگنیٹس کہتے ہیں. یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ بات تو تھی نہیں. آگے تھیم ہے. The theme revolves around harmful effects of drug addiction. اس کو جو ہے تھیم یہ ہے، کس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، وہ ہے ڈرگ نشے کے سے نقصان آتے ہیں ان کو فوکس کیا گیا ہے. It also refers to the importance of rehabilitation centers in treating drug addicts. نشے کے عادی لوگوں کو جو ہے بحالی کے مراکز کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے. It highlights the vital role that counseling plays in making people live a healthy life. اور لوگوں کو باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے کاؤنسلنگ جو ہے امپورٹنٹ ہے اور نشے کو ختم کرنے کے لیے بھی. اور جو اگر کسی کا کوئی جاننے والا کو نشے کا شکار ہے تو کس طرح سے اس کی زندگی اس کو بحال کیا جا سکتا ہے، واپس لایا جا سکتا ہے. گلوسری ایبسلیوٹلی مکمل طور پر کمپلیٹ، ایبسلیوٹ کمپلیٹ. اور انفلوئنس ہیو افیکٹ، ہاں اثر، ہیو افیکٹ اپون کسی پر اثر ڈالنا. ٹابو بدنامی، فوربیڈن. اور کیوریٹیو ہیلنگ یعنی صحت بخش. ریہیبلیٹیشن تھراپی ٹریٹمنٹ. ریہیبلیٹیشن ہوتا ہے بحالی، واپس لانا. ریلیپس کسی بیماری کا واپس لوٹ آنا، گو بیک ٹو یا نشے کا واپس لوٹ آنا. اورل ایکٹیویٹی زبانی کلامی کیا کرنا ہے. ہماری ڈرگ ایڈکشن از اے گروئنگ پرابلم ان پاکستان. ایوری ایئر مینی young people fall victim to this life threatening problem. بہت سے لوگ جو ان کا شکار ہو جاتے ہیں. تو کیا کرنا ہے جی؟ میک groups and chalk out a presentation plan against drug addiction. Prepare a class presentation on ریہیب. یہ میرے خیال میں پریزنٹیشن پلان ہی ایسے ہی کچھ دونوں ورڈ سیم ہی لگ رہے ہیں. نہیں پریزنٹیشن ہی ہے، ٹھیک ہے. نان پریزنٹیشن پلان پتہ نہیں کیا ورڈ پڑھا نہیں جا رہا. اینی وے ٹیچر کیا کرے، ٹیچر یہ بھی کرے، ٹھیک ہے. Discuss in class how can awareness be raised among people about the rehabilitation centers and its benefits. اب یہ جو ہیں بہت سے ایک کمنٹس ملے، اس میں یہ پوچھا گیا کہ سر اگر 10 منٹ میں بچہ جو ہے کہانی ختم پڑھ لیتا ہے تو کتاب جو ہیں وہ تو اور ایکسرسائز نہیں کی جاتی تو وہ جو ہیں 2 گھنٹے میں تو اس کی ساری کتاب ختم ہو جائے گی. اس کا سارا سلیبس 2 گھنٹے میں، چلو 2 دنوں میں لگا لیں آپ، اس کا مکمل ہو جائے گا. 1 ہفتے میں مکمل ہو جائے گا. تو باقی سارا سال بچہ کیا کرے. تو یہ بڑی اچھی یہ ایک پوائنٹ تھا کہ بچہ جو ہے وہ اپنی کتاب جو ہے اس کو بار بار پڑھے. ٹھیک ہے، جتنی بار پڑھے گا اتنا زیادہ اس کو فائدہ ہوگا. اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ بچوں کو زیادہ دیر نہیں لگتی ہے کتاب کو فنش کرنے میں. اگر یہ کہانی روز پڑھتا ہے تو پھر 10 دن میں کہانی اس کی ختم ہو جاتی ہے. اب اگر 10 15 20 منٹ میں اگر ایک کہانی پڑھ لیتا ہے تو اب اس کے پاس بہت سارا ٹائم ہوگا وہ دوسرے مضامین کی طرف توجہ دے سکے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مور دین سفیشینٹ ہے.
अगर बच्चा जी आधा घंटा इंग्लिश पढ़ लेता है, सारी कहानी पढ़ लेता है, तो ये मोर देन सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा जो है ये फ़ायदेमंद है। लेकिन होता यूँ है कि उसको कोई टेस्ट दे दिया जाता है, एक्टिविटी दे दी जाती है, जिसमें बेचारा उलझ के रह जाता है और फाइनली एक पैराग्राफ तक वो लिखने के काबिल नहीं रहता। तो अगर वो बार-बार जो है अपनी कहानियाँ पढ़ेगा, तो हम एक-दूसरे को सुनेंगे, सुनाएँगे, जो बात होगी तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ भी आएगी। तो वो फिर लिखने पढ़ने के काबिल भी हो जाते हैं, बोलने के भी काबिल हो जाते हैं। लेकिन अगर जो है इसको पढ़ा ही ना जाए, सारा साल में एक ही दफ़ा पढ़ा जाए, वो भी टीचर ही पढ़ दे, बच्चे तो फिर रीडिंग ही नहीं करते, ट्रांसलेशन वो कर नहीं सकते, तो रीडिंग जो है उनसे उनको मौका नहीं मिलता, कोई उसको अप्रिशिएट नहीं करता, तो ये प्रोसेस वहीं का वहीं रुक जाता है। तो इसका फ़ायदा यही है कि अगर आप एक हफ्ते में जो है हम बुक पढ़ लेते हैं, 10 दिन में पढ़ लेते हैं, 12 दिन में, जैसे इसके 12 यूनिट्स हैं, तो एक दिन में एक यूनिट पढ़ लें, ठीक है, 2 हफ्ते में आपकी बुक जो है वो ख़त्म हो जाएगी, 2 दिन आप छुट्टी भी कर लें तो तो इसमें कोई बर्डन नहीं है। आपने एक रूटीन बनानी है, मैंने ये काम करना है, मेरी इंग्लिश अच्छी करनी होनी चाहिए और उसके लिए मैंने ये काम करना है, करना है, करना है। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, फिर आप एक ऐसे भी लिख सकेंगे, एप्लीकेशन भी लिख सकेंगे और दूसरे से ट्रांसलेशन भी कर सकेंगे, उर्दू से इंग्लिश भी कर लेंगे, इंग्लिश से उर्दू भी कर लेंगे। बस ये छोटे-मोटे या चौंचले जैसे अभी पीछे बताया था एक वर्ड जो नई टर्म मुझे मुतारफ़ करा दिया पीछे ही देखिए बस वाली जो थी कहाँ गया? ये ये कॉग्नेट्स क्या होते हैं? हो सकता है ऐसे टर्मों से आपका आवाज़ समझ मगर कोई पूछ ले एग्जामिनेशन में कॉग्नेट्स क्या होता है भाई इतनी सी बात के लिए कि अब सीधा सीधा बताया भाई अंग्रेजी में ऐसे भी अल्फाज हर बंदा ही जानता है इंग्लिश में और उर्दू में बहुत से लफ्ज़ जो हैं वो कॉमन है सेम है फुटबॉल सेम है ठीक है तो इस तरह के बहुत से जो हैं हम बल्कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल भी करते हैं तो ये उनको कॉग्नेट्स कहते हैं ये कौन से भाई हमें हमारे इल्म में इजाफा हुआ है ये कोई इतनी खास बात थी नहीं अब इसी पे क्वेश्चन बना दें तो खामखा बच्चे के रास्ते में रुकावट पैदा करने वाली बात है तो रिहैबिलिटेशन सेंटर आर द बेस्ट प्लेसेस आप अपने बच्चों को अगर आप वो 10 15 20 मिनट में रीडिंग कर लेते हैं तो एक साल बाद वो कहीं के कहीं जो है वो आसमान से बातें करेंगे ठीक है कि नहीं इंग्लिश उनका कोई मसला नहीं रहेगा ये आजमाई हुई बात है और मैं आई एम राइट इन फ्रंट ऑफ यू मैंने जो है पाकिस्तान में ही रह के इंग्लिश सीखी उसके बाद दुनिया तो मैंने फिरी ठीक है लेकिन जो मैंने मेरे स्पीकिंग पावर्स हैं वो ऑलरेडी दुनिया फिरने से पहले मेरे पास थी rather बेटर देन दिस इससे पहले इससे ज़्यादा अच्छी थी तो उस ज़माने में मैं रीडिंग करता था और सारी दुनिया सारे ही रीडिंग करते हैं तो हम ये भी नहीं आप 100 किताबें पढ़ें या एक किताब को 100 दफ़ा पढ़ लें, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि हमारे इस्तेमाल की काफ़ी सारी इंग्लिश उसमें आ जाती है। आगे चलते हैं। तो इसे डिस्कस इन क्लास हाउ कैन अवेयरनेस ऑफ बी रेज़्ड अमंग द पीपल अबाउट द रिहैबिलिटेशन सेंटर्स एंड इट्स बेनिफिट्स। कैसे लोगों को बताया जा सकता है भाई रिहैबिलिटेशन सेंटर्स मददगार हैं, मुफ़ीद हैं लोगों के लिए। Rehabilitation centers are the best places for the control and recovery process. These centers strictly supervise victims. Complete medical support and guidance is provided unto these people in these centers. Drug abuses, therefore, must be taken to drug abusers, therefore, must be taken to proper and certified rehabilitation centers where proper treatment and the cure is available for them. However, this involves a rapid identification of the problem of drug addiction and a total cooperation of the sufferers with the team of the centers. अब एक और फिर टीचर के अब आप देखें इस एक कहानी से रिलेटेड टीचर को कितने टास्क दिए जा रहे हैं टीचर यूं करे टीचर यूं करे टीचर यूं करे वो टीचर है रोबोट नहीं है ठीक है वो समझ रहे हैं कि टीचर गूगल है जो भी उसे कहेंगे वो उसी वक्त शुरू हो जाएगा भाई टीचर को टीचर ही समझे इंसान है पता नहीं बेचारे ने कितने पीरियड लेने हैं क्यों उसको फजूल दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं चलो टीचर क्या करे जी हम एक्सप्लेन स्टूडेंट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन
बच्चों को बताएं कि इसके क्या नुकसान आते हैं। हाउ कैन इट डैमेज ह्यूमन हेल्थ एंड लाइफ, इस तरह से कैसे नशे जो हैं इंसानी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ देयर civic responsibilities to tackle and rehabilitate the addict, कि हमारी जो सेहतमंद बंदे हैं, इनकी हमारी जो ज़िम्मेदारी हैं कि किस तरह से माशरे से नशे को ख़त्म किया जा सकता है और ऐसे लोगों की बहाली के सिलसिले में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ऐसी बातें उनको बतानी चाहिए। लो जी, कॉम्प्रीहेंशन आ गया, क्वेश्चन आंसर हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन? लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ड्रग causes permanent mental and physical sickness. The more dangerous a substance is used, the more risky it becomes. Its continuous use causes total dependence on the drug. What are the causes? इनको भी क्वेश्चन आंसर आपने याद कर लेने हैं। What are the causes of drug addiction? Drug addiction and alcoholism are caused both by genetic and environmental factors. अच्छा जी, आगे है जेनेटिक फैक्टर्स। अब इसमें एक बड़ी अच्छी बात बताई गई है कि ये जेनेटिक भी इफेक्ट फीचर भी होता है। अगर आप किसी के पेरेंट्स जो हैं वो एडिक्ट्स रह चुके हैं तो बच्चे जो हैं वो उनकी इस आदत से मुतासर शुदा हो सकते हैं। तो अगर आपने अगर ड्रग ये शुरू कर ली तो अब ये याद रखें कि आपकी ये आदत, इसके असरात आपके बच्चों पर हो सकते हैं। हो सकता है ज़िंदगी के किसी हिस्से में वो भी ड्रग एडिक्शन का शिकार हो जाएँ, तो आप इससे बाज रहें। The genetic factors explain that there are metabolic, structural, and neurochemical malfunctions in the brain that causes a person to become addicted to drugs. Environmental factors हैं, environmental factors such as home conditions, psychological issues of the person, and the social circle in which the person lives. What important role do rehabilitation centers play to control drug addiction? Rehabilitation centers play a very important role to control drug addiction. These centers strictly supervise the victims, complete mental support and guidance. And guidance is provided to these people in these centers. Drug abusers, therefore, must be taken to people and proper and certified rehabilitation centers where proper treatment and the cure is available for them. अब बच्चे जो हैं वो उनको चाहिए कि वो सिर्फ अपनी बुक की रीडिंग करें, ठीक है? और बुक्स जो हैं वहाँ दूसरी बुक्स में इंग्लिश में आ ही जाएँगी, वो उनमें भी आसानी हो जाएगी। आप कुछ बच्चे जो हैं वही अपनी इंग्लिश की बुक पढ़ेंगे, साथ एक नॉवल शुरू कर देंगे। भई ऐसा क्रेज़ी होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ इंग्लिश, अगर कहीं मैच पड़ जाता है अंग्रेज़ी का, तो कोई ऐसा बंदा जो है, जो आपकी बुक से हट के कोई बात करता है, तो आप उससे बात ना करें, उसको डिस्करेज करें। हम जो हैं, हमने आपको रेस्ट्रिक्ट कर कर लेते हैं अपने आप को, हम सिर्फ़ इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है? अब इसके अलावा अगर कोई अच्छी बात किसी और ज़ुबान में, फ़र्ज़ करो जर्मन में या फ्रेंच में या किसी और लैंग्वेज में आ जाती है, तो हम अंग्रेज़ी हम उससे वो कहेंगे भई ये लैंग्वेज हमें नहीं आती, आप इसके बारे में हमारे से बात ना करें। तो यही ऐसा ही करते हैं। तो इसी तरह से हमें अगर किसी और बुक के बारे में मिसाल के तौर पर कोई बच्चा नॉवल पढ़ के आ जाता है, तो वो आके क्लास में कहता है, "हैव यू रेड द नॉवल?" तो उसको साफ-साफ कहें, "आई डोंट नीड दैट", मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है? या कोई मूवी देख लेता है, तो वो कहते हैं, "हैव यू सीन दैट मूवी?" क्या मूवी देखी है? आप उसे कहें, "नो, आई डोंट नीड दैट", मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ये मुझे पूछो कि फलाँ कहानी तुमने पढ़ी है? यस, वो मैंने पढ़ी है, उसके बारे में बात कर सकता हूँ। इस कहानी में क्या बात है, वो मैं बता सकता हूँ। अब किसी और थर्ड बुक में क्या कहानी में क्या कहानी है, उसको साफ-साफ मैंने नहीं पढ़ी, मुझे नहीं पता, ठीक है कि नहीं? So in this way, you can save yourself. What is the role of counseling in preventing drug addiction? काउंसलिंग का क्या किरदार होता है ड्रग एडिक्शन से बचने के लिए या इसको रोकने के लिए? The factor that contributes in rehabilitation of the drug victim is proper counseling. The sooner it is done, the better it is for the victim. The counseling process must continue even after the drug abuser is
rehabilitated because of the dangers of a relapse. Why do people feel reluctant to take the drug victims to drug rehabilitation centers? Families feel reluctant to take the drug victims to rehabilitation centers for fear of being declared an outcast. What are the responsibilities of the families to ensure complete recovery of such patients? Doctors, family, and the friends must continue to critically watch and counsel the victim for better motivation and adjustment. Abaga the vocabulary, guess the meaning of the following words from the text, write the meaning in the middle column, confirm the meaning by choosing a dictionary. मीनिंग ढूंढने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है, हम बस उसको जो लिखा है उसको समझने की जरूरत होती है। इंग्लिश वर्ड मीनिंग एक भी एक नया प्रोसेस है जिसमें हमें जो है वर्ड याद करने पड़ते हैं, प्रोसेस स्लो हो जाता है और हमारी फैमिलियरिटी जो है इंग्लिश से और कम होना शुरू हो जाती है। तो एनीवे, काउंटलेस, न्यूमरेबल, इनन्यूमरेबल, ठीक है, जो काउंट ही नहीं किया, मिरियड। और माल फंक्शन, खराब जो है, फंक्शन ब्रेक डाउन, गो रॉन्ग, पीर फ्रेंड, पीर पीर तो फ्रेंड होते हैं, ये थे स्टेयर, पीप होता है वो तो, ठीक है, ये गलत पड़ा गया भाई, पीर फ्रेंड्स हैं। आउटकास्ट, आउटसाइडर, आउटसाइडर, आउटकास्ट, एग्जाइल। आउटकास्ट होता है तलक तोड़ लेना, ठीक है, अजनबी हो जाना, अजनबी कर देना। रैपिड, क्विक, फास्ट। रैपिड होता है फौरन फौरन। और रिहेबिलिटेशन, बहाली। थेरापी, ट्रीटमेंट। काउंसिल, काउंसिल होता है मशवरा। ये पेशा वराना मशवरा जो होता है उसका काउंसिल कहते हैं, किसी माहिर बंदे से जो मशवरा किया जाता है उसका काउंसिल कहते हैं। ग्रामर में आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं जी, आई का माई होता है, ठीक है, और शी का हर होता है, ही का हिज होता है, इसी तरह की है। A relative pronoun joins ideas. It gives additional information about the subject or object, for example, who, which, that, whom, whose. ये बेसिकली वन वर्ड क्वेश्चन है भाई, नौ है, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, हु, हुज, होम, विच, ठीक है। तो हो सकता है मैंने तो ये नौ याद रखे हुए हैं और उन्हीं में ये जो काउंट किए गए हैं उन्हीं में ये आ गए हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। पीपल हु आर सेटिस्फाइड, ये क्या है भाई, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ठीक है जी, मैं गलत पढ़ गया था, वो था पोजेसिव प्रोनाउन, वो मैं उस ध्यान उधर चला गया था। अच्छा जी, एग्जाम्पल्स। The people who are dissatisfied and discontented with their lives may also resort into drug addiction. The people who are addicted to drugs undergo many serious problems. अब एडजेक्टिव क्लास आ गई, इसमें जो है किसी चीज़ की वो वाला यानी फिक्र का वो वाला हिस्सा जिसमें कोई किसी चीज़ की कोई खूबी वगैरह जो है, डिस्क्रिप्टिव वर्ड जिसमें बयान किया गया हो, पढ़ते हैं। An adjective class is a group of words which does the work of an adjective. It usually begins with a relative pronoun such as who, whom, that, which, whose. So use who, whom, that, which, who, though, whose in the following sentences. Okay, there are the color pencils which I want to buy. These are the color pencils which I want to buy. I know the woman whose child was hurt. The old lady whom we met in the shop was Amina's grandmother. This is the girl
who stood first in the class. Shazia likes the candies that her father brought from the market. Answer, sorry, Anwar, whom no one listened to, was right. Anwar, whom no one listened to, was right. अच्छा, use the following relative pronouns in sentences who, which, that, whom. ये basically भाई ये one word question होते हैं या मैं तो इनको यही कहता हूँ one word question ही होते हैं ये, ठीक है। तो why, where, when, what, how, who, whose, whom, which. Why, where, when, what, how, who, whose, whom, which. तो इसमें how नहीं आया, ठीक है। तो बाकी तो सारे ऑलमोस्ट हैं ही। हु को फिक्रे में इस्तेमाल करने हैं। Who is knocking at the door? Which? This is the computer which I want to buy. That. He tells a tale that sounds untrue. Whom? He is the man whom we all respect. Whom jiski? Whose? I met the person whose son helped me. The way underline adjective clauses in the following sentences also encircle the relative pronoun. अच्छा जी, he tells a tale that sounds untrue. ये है कौन सी क्लास है भाई? एडजेक्टिव क्लास है, sounds untrue, और ये जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। people who eat, who जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्लास है एडजेक्टिव क्लास। eat too much, die early. I met the woman whose son helped me. ये जो है son helped me, ये है एडजेक्टिव क्लास, और whose जो है ये भाई आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। He is the man whom we all respect. Whom आ गया relative pronoun, ये आ गया adjective class. I have work which I must do. Which जो है relative pronoun, I must do जो है। अच्छा, ये उसके बाद है relative pronoun. Relative pronoun जो है भाई ये तो वही है। that जो है बहुत common है, इसमें हम यूज करते हैं। He tells a tale that sounds untrue on people who eat. अच्छा, ये वही है। अब इसमें रिलेटिव प्रोनाउन जो है अंडरलाइन किंग मैंने साथ साथ आपको बता दिए थे, तो ये इसने उनको अलहदा कर दिया है। सप्लाई सूटेबल एडजेक्टिव क्लास। Where is the book that you bought yesterday? An student who comes late will be punished. The umbrella that is lying on the table is mine. That is the girl who got first position in the class. Where is the man who I want to see? ओके, सो इनके मीनिंग आने चाहिए भाई सारे सेंटेंस। इसमें कौन सा है रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसके लिए हम अपने वर्ड अंडरस्टैंडिंग विद द इंग्लिश इसको नहीं रोकना चाहिए। नहीं समझ आती तो भी पढ़ दें, तभी हमें कभी ना कभी समझ आ ही जाएगी। आगे है आप पिक आउट 3 पैसिव सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन, चेंज द सेंटेंसेस इनटू एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस वाला जो है काम ये ठीक तो नहीं है। तो पैसिव वॉइस के जो है कैसे पता चला है ये पैसिव वॉइस है? इज, एम, आर, वर्ब, वर्ब, बी, बिन, इनके साथ थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस होता है। आर के साथ थर्ड फॉर्म है पैसिव वॉइस है। बी के साथ थर्ड फॉर्म है पैसिव वॉइस। इसमें कहाँ भाई? एज के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है। तो ये पैसिव वॉइस है, हमने इनको एक्टिवाइज करना है। हमने क्या करना है, एक हेल्पिंग वर्ब कम करना है, आर को कम कर देंगे। आर जो है पहली फॉर्म होती है, इसको काज कर देंगे, ठीक है। और बी को ख़त्म कर देंगे और इसको पहली फॉर्म कर देंगे। बी भी पहली फॉर्म है, इसको सप्लीमेंट कर देंगे। और क्या करेंगे भाई, इसको ख़त्म कर देंगे, इसको पहली फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे। अब आगे देखें, दी जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हाँ, काज डी नहीं आना, पहली फॉर्म आनी है। काज ड्रग एडिक्शन एंड अल्कोहलिज्म। कैन के साथ बी खत्म हुआ, ये सप्लीमेंट पहली फॉर्म हो गई। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन सप्लीमेंट दीज फैक्टर्स।
These centers provide complete medical support and guidance. Eh, कैन किधर गया भाई? To these proposals. कैन को तो खत्म नहीं करना था, कैन आना है भाई. इज खत्म हुआ, ठीक है. इसमें कैन था, ठीक हो गया. इज खत्म हो गया, ये पहली गाइड आ गया. ये प्रोवाइड आ गया, ठीक है. ये प्रोवाइड आ गया. These centers provide complete guide, medical support and guidance to these people. Writing skills, summarize the lesson, drug addiction with the help of the following mind map सामने हो ना हो आपने भाई इनको जो है समराइज करना है. वो कह रहा है इसकी काजेज बताएं, इसके फैक्टर्स बताएं और काजेज फैक्टर 2 बताएं. दो वजूहात या दो वजूहात या फैक्टर भी वजूहात ही हैं और इनके असरात और इनका हल, ये चीज़ें जो हैं वो ज़हन में रख के इसको बताना है. तो सारी कहानी में यही बताया गया है. The summary revolves around होता है, around लिखा हुआ है, revolves around harmful effects of drug addiction. It also refers to the importance of rehabilitation centers in treating drug addicts. It highlights the vital role that counseling plays in making people live a healthy life. Drugs are considered severely harmful for human health. Drug addiction and alcoholism are caused both by genetically and environmental factors, genetical factors and environmental factors. By genetical and environmental factors, the people who are dissatisfied and discontented with their lives may also resort to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities of life. Use of drugs resulted in the permanent mental and physical sickness. ये भाई opinion है, present होना चाहिए, ये D गलत है. Result. Use of drugs results in permanent mental and physical sickness. Drug addicts should be taken to counseling to rehabilitation centers where proper medical support and guidance is available. is कहाँ पे missing है, ठीक है, are available. दो है, support and guidance are available, are missing है. Proper counseling is also needed for such patients. Doctors, family, and friends must continue to critically watch and counsel the victim for better motivation and adjustment. B. Write an essay on drug abuse, threat to society. 170 to 200 words. Drug abuse, threat to society. Drug abuse is a type of problem that affects. अब ये opinion है, present होगी, is, am, are, has, have, s plus 1 क्या है. कहीं was were आया या past s plus 2 आया तो हम उसको रोक लेंगे, ठीक है, देखेंगे ठीक है कि नहीं. Drug abuse is a type of problem that affects more than the person who is abusing the drug. It is a far-reaching issue that has stretched out into families around the country. This is a problem that cannot be ignored. Drug abuse is a great threat unto any society. It is a great curse. It is very harmful for human health. Countless of people die every year because of drug abuse. It is an international problem. People involved in this atrocious business are so strong that they have organized a group called drug mafia. People in this category find themselves addicted to either inflicted drugs or prescription medications. There are drugs in both categories that are highly addictive. Drug use is chronic or done
on a regular basis, which leads to the addiction. Side effects can cause lasting damage to the body of the abuser. हमने सिर्फ नशावर दवाइयाँ ही नहीं, दूसरी दवाइयों से भी बच के रहना चाहिए क्योंकि ये भी आदी बना लेती हैं. Our society suffers as many as 570,000 victims, 527,000 victims. Yeah, the victims each year, victim visits nahi hai. Victims each year because of drug abuse. Families and businesses in Pakistan have been destroyed because of the abuse of drugs. This is one of the reasons that testing has become so critical in the hiring processes. And understanding the threats of drugs is very important in providing users with the practical mm, deterrents. Causing physical harm to others. Alcohol is one of the most common drugs abused in the entire state of Pakistan. It is the drug of choice for most teens that are addicted. Drunk drivers are responsible for the physical harm and health of thousands every year. The threat that these drivers provide affects everyone and that is on the road with them. Damage to a business reputation. Businesses that hire people who suffer from drug abuse often feel the effects and they in some cases experience damaged reputation as a result of these employees. In other cases, the damage may cause a reduction in profits for the business. Construction workers and food service workers are some of the top fields of drug abusers in the workplace. Health concerns burden society. Drug abuse is responsible for many of the health concerns and that users experience. Reports that cocaine is a serious problem in the state. It is responsible for the most emergency room visits, drug-related discharges, and mortality rates per 100,000 of the population. Medication costs for drug users tend to be two times. Users tend to be two times that of a normal person. Drug abuse continues to make the war on drugs relevant to this state. The ages of drug users in is getting the age of drug users is getting younger and younger. Okay, for the teacher, हम teacher क्या करें? Help students first make a mind map to develop focus for their writing. पहले mind map बनाओ जी, फिर लिखो जी. अजीब सी बात है, पर ये ऐसा ही है. आपने कहानी फिर ये कहूँगा कहानी बार बार पढ़ें और जो समझ आएगा वो आप लिख दें. ठीक है, पहले छोटा पैराग्राफ लिखा जाएगा, 4 लाइनें लिखी जाएंगी, फिर 8 हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी, बढ़ता जाएगा. फिर यही जो 8-10 लाइनें लिखनी होती हैं, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. तो भाई मैंने जो है इस कहानी की सारी एक्सरसाइज कर दी हैं. इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत केयरफुली हम उनको अवॉइड भी कर सकते हैं और जिसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा नहीं भी देनी. और मैं साथ क्रिटिसाइज़ भी ऐसे किया है कि भाई स्टूडेंट हैं और टीचर्स हैं, स्टूडेंट बेचारे को 8 सब्जेक्ट स्टडी करने हैं, 5 घंटे होते हैं हर रोज़ाना उसके पास, 40 मिनट का पीरियड होता है, 8 पीरियड पढ़ के उसकी मत मारी जाती है, 5 घंटे वहाँ पे
وہ پاگل ہو جاتا ہے، آلموسٹ نیم پاگل ہوتا ہے وہ. تو 35 منٹس کا 40 منٹس کا پیریڈ جو ہے اس کے لیے وہی عذاب ہوتا ہے. اس کے علاوہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایگزام ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی جو ہے ہوم ورک ہوتا ہے. تو بھائی ٹیچر کو اسٹوڈنٹس کو کم سے کم مشکل میں ڈالا کرو. اور ویسے اچھا ہی کرتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ. کبھی میرے تجربے میں نہیں آیا کہ اتنی ڈیٹیل سے کوئی ایکسرسائز وغیرہ کرنے کے لیے کہا گیا ہو یا بچوں نے کی ہو. لیکن سجیشن جو ہے کہ ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں، وہ نان پریکٹیکل ہے اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس کے بہت ہارمفل افیکٹ ہیں. یہی وہ وجوہات ہیں بچے انگلش نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور بچوں کو جو ہیں گائیڈ کرنے کے بجائے، ہیلپ کرنے کے بجائے ان کے کام کو مشکل نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو آل دیز ٹیکٹکس جو ہیں جو اینڈ میں ہم نے پڑھے ہیں ایکسرسائز کے نام پہ ہیں، دیز آر ٹیکٹکس. ٹھیک ہے. کویشچن آنسر، سوال جواب تو یہ ٹھیک ہے. چلیں ورڈ میننگ جو ٹیکسٹ بک سے لیے گئے ہیں وہ بھی چلو مان لیا جاتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بہت ساری ہیں. اور وہ کیا تھا مجھے پھر بھول گیا ہے، وہ جو سیم ورڈ ہوتے ہیں دونوں لینگویجز میں، کیا کہتے ہیں اس کو. اب یہ ایسے میں دماغ میں تو بھول گیا ہوں، پتہ نہیں بچے کیسے یاد رکھیں گے. تو بھائی یہ یونٹ نمبر 10 ہے، اور کلاس 9 کا انگلش کا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا ہے، اور پاکستان پنجاب کا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ اگر ٹیچر ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں یا ریسرچر ہیں یا سلیبس بنانے والے ہیں یا آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے کوئی ایڈمنسٹریشن یا اس کے ہیڈ ہیں یا چیئرمین ہیں یا پرنسپل ہیں، تو یو ول فائنڈ دس ویڈیو ویری یوزفل فار یو. اف یو وانٹ یور چلڈرن، آپ کے اسکول کے بچے جو ہیں وہ لیڈ کریں. ٹھیک ہے. پتہ چلے کہ انگریزی پڑھ رہے ہیں، انگریزی ان پر اثر کر رہی ہے، تو ان کو صرف اس کام پہ لگائیں کہ وہ اپنی انگلش کی بک کی جو ہے وہ ریڈنگ کریں. ایک دفعہ میرا ایک پروجیکٹ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ ہر بچہ ایک ایک کہانی یاد کر لیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اگر ہم کوئی 2 گھنٹے میں بڑی آسانی سے ساری بک کو جو ہے وہ اس کو ریوائز کر سکتے تھے. اور دیٹ کوڈ بی ویری گڈ پریزنٹیشن ایز ویل. تو بچے جو ہیں، ایسے بچے جب اسٹیج پہ آ کے جو بیان کرتے تو کمال چیز ہوتی. بھائی آپ کو بڑے داخلے ملنے تھے آپ کے اسکول میں، لیکن آپ کو حوصلہ نہیں ہے ایسی ایکٹیویٹیز کو کیری کرنے کے لیے. تو اینی وے، تو پھر ایسا ہی ہے بھائی، لنگڑا لنگڑا کے چلتے رہیں گے، انگریزی کی جو ہے وہ پرابلم بنی رہے گی. تو اینی وے، جو کچھ میں نے یہاں پہ کہا، بولا، پڑھا، آؤٹ آف مائی سنسیئر فیلنگ کی وجہ سے تھا. اور مجھے اس میں کوئی مالی لالچ وغیرہ کسی قسم کا نہیں ہے. میں تو یہ بھی کہتا دل کرتا ہے بھائی سبسکرائب کرنا، نہیں دل کرتا تو کوئی بات نہیں، نو پرابلم. ٹھیک ہے. میری آمدنی کا ذریعہ ہی نہیں ہے. میں نے یہ جو پڑھ دیا ہے، یہ اس سے بھی مجھے بڑا جو ایکسپیرینس ملا ہے، دیٹ از مائی لائف. اور نیکسٹ ٹائم وین آئی میک اے ویڈیو، اس کے لیے میری ایک اچھی ٹریننگ ہو گئی ہوئی ہے. تو لیکچر دینے میں بھی، بولنے چالنے میں مجھے زیادہ اپنے آئیڈیاز کو کنونسنگ وے میں پریزنٹ کرنے میں بھی مجھے ہیلپ ملی ہے. زیادہ میری وہ اسکل جو ہے وہ امپروو ہوئی ہے. تو وہ بھی دیٹ از آلسو اے گریٹ وکٹری. تو آپ جو ہیں آپ کا شکریہ کہ آپ نے ساری اس ویڈیو کو دیکھا. اور کچھ چیزیں جو اچھی نہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا، کسی نے کمنٹ کیا کہ 10 منٹ میں اگر کتاب ختم کرنی ہے، ہفتے میں ہی ختم کرنی ہے، تو سارا سال بچے کیا کریں گے. تو اس کو چھوڑے نہیں ہے کتاب، میں نے چھوڑنے کا تھوڑی کہا ہے. میں نے تو کہا کہ ایک کہانی روز پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ کہا ہے میں نے. تو اس طرح سے آپ کی بک سے فیملیئرٹی بڑھ جائے گی، اور آپ کی نیچرل امپرومنٹ جو ہیں، جو کانفیڈنس آپ کا بلڈ کرے گی، وہ آپ کو ملے گی ضرور. اچھا جی، آپ اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. وش یو آل دا بیسٹ آف دی کمنگ ٹائم. اسٹے بلیسڈ. گڈ بائے.